yo manike na kaka ino jino zono bento makasi baby manike paso zono benta yo kama yo manike na kaka ino jino zono bento makasi baby manike paso zono benta yo manike makete. Alors oui alors les gars oui boyoka mena nini yo okati olomina poma Natali ka wewe bika na boya yona bika wewe bika moni tena loba na kaika na ni amo laisse-moi faire les enquêtes dans la partie voilà moi ça va pour ça va moi pas Combien de message que tu as un message ça mais non ngana sala ndeko na yo ofinga ngana ngai akezo kisi mama obimana papa no zaka nganga munene ka pesa mobali no kisi à l'époque et mobali yo zo kisi papa na yo nda mona konda linga ko alala na stade ozo semi oki alors naite obino mama o mela bana no fi parce que ça maman maudite même ça na âge na yo on a plus de 40 ans maniqué ouais longino comme un peso yo c'est boule c'est lili kake maniqué on sama pelo comme beso kauka mon chéri yo foko on est loco parce que ça la monte ça va bien donc ça bon on a veuve sans mari on a mon bal ni on comment bal t'as mon bal no kufala oh ouais bal va on tira bal mususu veuve sans mari et puis veuve deux fois sans mari yo no bala mani na âge no so ma ça âge no comme na niveau là na ba bi internet c'est le faut la kufa internet sur la poste âge noté par contre ça qui camarade na yaya no papa tito solo no yaya no asema on avec qui sengi na kitabu magasin ya qui sengi ya pululu famille maudite imbécile akamara na bilo akamara yo mani que na kamara no je no solo bento makasi baby mani que paso solo benta yo mani que mon bali no na ni devant domicile on m'a dit la bimisa mais on continue au bimisa mani que devant pesa comme mon bali no la TV le moment pas TV là to kundae veuve sans mari et puis veuve deux fois sans mari yo ça on a veuve sans mari mi balo ba lalo na sima bali otanga comme le monter poani o kama identité ba beti ni wana yo yo ba lalo na sima ba o ba kelolo na salto me di diambo là na betu balalo tangi no mukuse muno ba pota nyama muno munene kwa si abasi auto pota nyama la bimisa mutu mwana laissez fungama ne muno ko le fungama o lo mabe comme kaku tanga muno ko muno ba kaku ayiti ba balola mani que je on est qui par côté la clinique les a fait non on peut pas se no beto makasi internet et beba chou on peut se voir sur internet yo bati to ko sa site no film na film o finga batu ya no film no ya na yo denga dengue on pas so comme singa no filmer grand frère na yo et puis na film no tiko kabela di fonte bati to yo tiko kabela ngate nga déjà ça devant ya na kabela yo no ko kabela ya no ma belle quoi là tablement transparent ya no mutakala le maza mobali ya malonga te ya mo mavana po tabi français te ana yo kandogo mam na ko kishate po boma batu tout le monde émission de PC ah au monde émission de PC mais attends batu baza makambo ba comprendre za na batu bana bakamba na ba faire pour la mission d'internet na bona mona na mutu mtali l'équipe nationale azati bo excusez-moi mona na ati ya te la confiance mais toi na biso dans l'étoile en zara l'étoile dans le 4 ne bimakaka comprendre ngoma na fi étoile on fi makambo ete que na profiter na sima nanga na kapona ebike to ça biso ba mabome na mutu moko ya kapona dossier sur bato azara ekiri o c'est surtout de l'état tomo créer na tomo ngabela tomo ka bona kitsa mungu fu mutu moko za kitsa sur bato yo mukala iveti yo oti wapi yo marathon makambo so yo bimi mais oui na bima parce que na ebiko loba na stage là non, je vais te mission dans ngai to so na otike ngata ya lo parce que bike fio so na mama longa to ngokatanga là que lenke mutu na ngo mambo c'est important nga côté là mutu te
dans la partie de foot, tu as un colo 32 ans, tu as un colo. Oui, tu as un colo, tu as un sagesse dans ma canisse. Oui. Mais tu as un 86. Les 18 février 86, maman a eu maman. Oui. Tu as 17 ans. Oui. Tu as 69. Tu as 17 ans. Petit frère, tu as eu un thème. À moi, 93. À comprendre. Il y a ça, il y a un musique. Bango tu wala kama na ngazana ti bango tu baba grand terre na bango nyi sonde baba ya kama na ngazana ti mais l'équipe bango yo iko sila de sur internet oh boy bon na journaliste elle que oh na journaliste yo za mu dansa yo za danser yo za danser parce que na makambu mais c'est dans ça ipata internet la fivette mayamba la diva moi simbinga ka ngam ne ipata oh mon gars te ma contenir na ça bouille maman. Boga nanga émission on sali comme ça quand tu regardes lelo et ça comme journée pour même combien de vidéos commis 12 000 là on a sentiment il faut fier maman zoloba de elle que la mutunia ça oh oui oui na kona katika kwa zoba hata basi na ba hata kama si hata la veine na londe hata là hata tu fais ça n'importe quoi pas moi ngia maya hata pasta pas du petit hata là ama fait au finga ba nga finga bêtise te babo dimbela makambo na dimbela na te parce que makambo ne ko to na biso le ke cholo wa ebate nga dimbela binu ngapi na ka eba biki o fiveta o dimbela nga na dimbela mutu te parce que na za fia o dimbela to o dimbela wi bon to o dimbela bo dimbela wi bon te bobo sa bibo ba lo to dimbela makambo bobo sa ni ba Baiso j'ai la belle à l'iboma et d'autres qui sont dans la j'ai ils sont j'ai la belle à l'iboma bye bye mukala j'ai j'ai nous dans qui na ici oye boye le bana il nous dans la j'ai là pour collègue na so frère na so j'ai la so belle à l'iboma bon oh belle oui pas belle à l'iboma moi te langue bani tout le monde s'est chauffé ko ja lo barane la ngati alo barane ya ndenge na tika mu oh ça ga wiki ya l'iboma c'est dans l'iboma ça folle on doit quitter tellement pour la ngane ni na ba tellement parce que la ngama mutu ko mutu ko mali nem na iti na betu na journaliste te la negetu nem na iti ngata la bino alors mukolo ba finga de internet non pour moi nga so mukolo a jouer za ngofo de kasa musa peut se finga ba balinga ma mukolo fa se respecter so nga na boy nga mukolo finga ele kele nga répondre même poli vous comprenez ça que ça mukolo se respecter ba mukolo respecter c'est un problème là tout le temps zomu tu benga na téléphone bo solo ala miable ko finga lezo ba ise bato moninga bo bana ndo ko finga mo ba lo kuta solo za la miso za ka mi mensonge bato balembi monotonie bo finga ni bato te to mesana bo yo depuis matin likola ta fille ça ça oh hier ça kota le bureau équipe nationale et qui les 20 décembre est-ce que Fivette a osana azala pour pas faire ta na pour la fille na kenda il y a vite na kenda ba le la liboma ozo ba kisi to na kalibona na be la yo na me la caste nanga bebe temba liboma personne qui na FDC obela liboma na leke bala tsana banda ko bon ponga la ksinda kuna ngala la ksimbeto na ngala propre la ba chaussure na bon bona sape banda ko no bo futela ka babi ke to futela ka $50 ka problème peut-être futela na za sûr que la lingua nza ka $50 ata $100 coûte ezate ata banda pa mo futa ya makambo dans to da ka ata $20 pa mo futa Alex nda kuna ye koko ngapi na bela mutu na ketonso ba kisi mama bombe mama lo baba ibaka ilange bandi taba yayo ilange bandi koko yo ba koko baba yana no ba kizengi bobima ba papa na bino ba papa no ba banganga ba bima na bino ngana ya bieke ataka bakana ya mobali na mbetu ndevio na misa boya comprendre des faits on a reçu là azaka bima na master na biso yes je ba mani ke zo ipa kofi yo so na ba bien yo so na vile so ba yo ke ba ki se ba manike parce qu'ils ont un âme de particularité choc aura des vies dans la bien comprendre quand on a prince qui est kuna nda ku ya lima kuna bon marché quand tu viens ba bien oh non la point oui dans mon on a comme petit garçon dans comme on dans mon mingi voilà ndaya msuta bitabi dans mon et kuna iva na mona maniki na matanga babia azolela makasi muna sana maniki masanga vale masanga tunda sana to mosa ba maniki oh
ngai na ngai donc appelle sona iti non ba ya ba pe to yebi na mona pete na ndama bete kenda kisoni soni ngana mona na nike le kana ko poster na baninde na Karine na Karine ba salon banini nene na mona maniki ko mona ke mosa ba de mission bo no ma neke tso ba confirmer ba so mission na mona kana simata ba nini jour to bana biso za fia to lobisa suti azali kama babi to lobisa su kama na biso te so za ko lobana meto memi alobani abi manikiana lebisa bino na yina ye na niveau parce que na kanga kai na mumbali na mbeto ndesa ke na yina evi na mumba de bomoni na mosanga yo ndi na vana mwasi ni opata kufeli wa kutu na yeba ite lokaka nsuke mosa baba no bakanga kai na mwasi na mobali li kwa mbeto. Comment malédiction landais ko? Au fond ni na yo et puis so ba répondre au baba yuma. On s'est 3 semaines. On la muki na toko banga que j'ai avec ça. On comprend. Na que soit kisi. Boza bata makabo boza bata makabo. Je peux que banga. Non on a finger na maman na yenda sa bongo. Abi ça ngajana na finger maman. Quand tu es venu chez moi $50. On sort le parfum, on sort même qui c'est la baby sort déjà pour la personne parfum. La personne bilamba. Na tu la trop, on les caractères on va créer. J'ai un cheveu on est pas dans la cuisine malade et puis il y aura contact ba maçon. Le couteau. Non, la vérité internet est établi sur tout ça ça va comme la vérité. Na place la vala bilon na ngati kola jamais na cuisine. Jamais. Na moutongo so que maintenant qu'on sabilo parce que Lazara fivet tu yebinga. Au moins ngati sa chambre. So dans la cuisine et va wester les bois qui pogne avec j'ai donné des explications. Yo le ba muni ngana ko tono wapi. To bisa to dala na nani. Yo. Je le tour ba na poani. Tin na kata chambre na nga. A mo la le fibilo to kima. Yo beto solo kuteke akezo akisi mama obibana papa no zaka nganga munene ka pesa mobali no kisi à l'époque et mobali yo zo akisi papa na yo nda mona konda linga ko alala na stade ozo zembi oki alors ngaite obino mama yo fi opomela bana no fi parce que ça maman maudite même ça na âge na yo on a plus de 40 ans maniqué on longino comme bezo yo zemboule zesko lili kake manike ozama belo kambiso kauka mon chéri foko yo foko on est loco parce que ça la monta ça va pas bien donc ça bon on a veuve sans mari on va pas ni yo kufeni on kama babe tanga mo belo kufala o wa ba ne ba ko tikala ba ne msusu veuve sans mari et puis veuve 2 fois sans mari yo no bala mani na âge no so nga ça âge no comme na niveau là na ba bi internet c'est il faut la kufa à ton âge yo na nakala ifile biso ba carré tout ça to ba mike to ça fleur d'âge to ça ba groupe A groupe B to so naka et entre nous to ba mike yo na âge no ko ta ba comme so poani internet sur la poste âge noté ba on saka ki camarade na yaya na papa tito so no yaya no asera on a qui zengi na kitabo magasin ya ki zengi pululu famille maudite imbécile akamara na bilo akamara yo mani ke akamara no je no zo beto makasi baby mani ke paso so zo beta yo mani ama abeta biri yo ya explique yo mani biri moi si na yo ke bala alongola côté la biro mai o comprendre place on la ka wana rido mukuse rido na mukuse place on la ka wana metute o senga na ngabongo o changer ndaku yo si cher na azi azo si audio no para ngai place on la rido mukuse wana lamba malonga te wana hydraté wana mettre popote wana selfie sale maman tout fini on y avait pas la kufa kama na manike o ba sota tout fait maman yo je no tu ne peux pas maniquer. So ça moi ça te m'a belle le quoi ngai. Souda ticket ya luka place savana. Ko place savana. Ça moi ça des fois. Maniquer le quoi c'est l'homme c'est au luka bi. Abi la ko te no po mai ko ta makasi. Abi la ko te abi no. Abi zo ba ko beta bi o be ba te. Yo maniquer na po. On comme ta sida nyama. Qu'est-ce qui c'est que mi coughing en Karine? Yo ça tuberculose, on a tuber à mi quoi? On met la drogue, on met n'importe quoi. On ça tuber on va couvrir en boca. Non peuple, on bon des chiffres. On quoi la question après c'est imbécile. Sur il y a la drogue tout finit nyama et là on solo on a parfois on a soutien bien et on sort avec la TV mon nom comme bimba salité yo to le ba mon nom tia tata tia brillante mon nom comme tellement ba quoi papi tout finit nyama mama yo la finga que la maquille na manqué siko parce que on te va voir que là dans la Karine
journaliste et puis vous sous imbécile na e ako biso journaliste te ok te bakari ona bombi bombe na internet boni boy no beta o pela sakari basi na journaliste te no beta o ok ala ni tonga o te video no ko commence à la qui on va notre vidéo o finga ba fi tout internet o za pour ma paix so fandi aussi o komi la copine o tango o mais na mo ba tu so ka ba losa ka ba $20 mo ba tu so kwei o le ki la TV obi o fingi o tangi identité na na ba fi ba ba ki zengi so ba bongisi o na TV bongisi o tangi kombo na normal mais so ba be mani o tangi identité na e mani ke mo bali no na ni devoir à domicile o moni ngai na bimisa pe na continue o bimisa mani ke devoir pe sa comme mo bali no na TV quand on va pas des faits là tu kundae veuve sans mari et puis veuve deux fois sans mari yo ça on a veuve sans mari mi balo ba lalo na sima babi autant comme le monter poani o kama identité ba beti wana yo yo ba lalo na sima ba o ba ke lalo na sato me di diambo là na mbetu ba lalo tangi do mukuse muno ba pota nyama muno munene quoi c'est basi auto bota nyama na bimisa mutu mwana laisse funga mane muno ko le funga ma o lo ma be comme kaku tellement mon homme ne pas quoi iti on balola manike jeune on est qui pas côté la qui est la faible non on me passe dans son béton ma casse internet et bébé jour on va se voir pour internet yo parti to ko ça si no film na film o finga batu ya no film no ya na yo denga dengue on passe comme ici no filmer grand fan na yo et puis na vino tiko kabelanga differente parti to yo tiko kabelanga te nga déjà ça devant ya nga kabelo yo no ko kabelanga ya no ma belle quoi là tablement transparent ya no mutakala le maza na mobile ya malonga te ya mo mava na pota bi français te ana yo ka dogo ngam na ko kishate po boma batu ngam na ko te po kimisa mobutu keba ngam na ko te luka ka tu no ba soda sono sa bi soda yo parti to so ka sa ba soda ya no ki sengi bolole ngaite Makifionto, ma belle quoi, Azap pour faire ma thème dans ma château de ma château où je vais aller la toile d'état. Azap, babi là, Azap ici dans le salon. Son salon ma carte à sous derrière on a bête ma soleil à qui Azap moyibi, abi misabilo dans ma boutique, abi misabilo dans ma shop, ya bête à kabiloko. Après qu'on bête à biloko, abi méteni. Bata ba mbokati ba vena, yo parti to vena mbokati, olobambi sinyamala yo. Tout fina yo zo comme kakwebi français te c'est une mission depuis jusqu'à la fin la français yo parti tout on ça merci beaucoup pour la voyage yo ngalo zongi so bakanja ngalo zongi so bakanja yo kuli nanga te pour qui veut de toi zoba merci non et puis dans quelle fille yo yo ni ko pasuka grande sœur na yo donc grande sœur a que ça la message à la maman yo grande sœur le canard bouton Ujana finge kitoko Ujana Jaël Ujana maman Kirikou na ta soutien te pour ma belle ngeza bo maman Kirikou yo grande sœur je te réveille le matin pour ça message à mon laïbo la français mais son qui peut m'envoyer comme en français qui est qui on va la maman so ça grande sœur banga ba photo ya partout yo circuler viens me chercher en face on comprend moi na ti les nos ali boleti et puis ngam na ko ba bolé na zongi si on se pas la bino yo liko pas suka li bolé wali kobo o ba de foti ke na mo vidi ko ki ndumba parce que uta gender mutana sacrifice liko panzana alors keba na ngate grande sœur c'est respecté pendant le ba recherche non tanga mamno na TV keba au final la pétaque de gel imbécile dans grande sœur no place aux alignes tout final a camarade non ta grande sœur imbécile fiel zézé les maman bino na TV ma maman boti yo lo ka za ba cancer de longue wanga na e lo ka maman mo ba akela kota ndaku aki be mo kota ko isika no maman lelo manike parce que on bête soin ka karité oui ba guerre so manike on a poite tu lo ba ke no beta bi no be ba te ba se ko la poto makasi ba mo zo muta théâtre yo ko maka diombo au sexe à tout baé bah c'est bah il mou au cause non le bel comme la vérité va faire bah tout là quand on mensonge on a tiber on soit traité ma cassi on continue d'accroître pas poster que peut qu'on n'a pas jamais mêlé soit oh moi même il a gagné les déléquents de la police non ça déléquent pas ça déléquent parce que yo tant on continue internet pas ça va déléquent ça que pas ça déléquent bon nico il y
dès lors c'est Michel touché on zong c'est réponse toke est-ce que c'était pas na moi que to finga la bien tête to banga ba famille to ke non ce que na nenga guerre to ke na nenga guerre nga vana chez biso na mona ba luka nga la ko kisie vande pas la biso muta luka nga ke la sanga kiso sokola wa nga c'est comme ta la sanga kis nga na intéressé comme ta la sanga kis parce que ni muta sokola quand on va complexer au banga Karine bo ya chez moi la c'est non au superjo da c'est ça que j'ai la sanga pas sur la vaca dans la bataille sur la main nzambi et puis parole na biso nzambi peut se pouvoir on finga pas tunyoso OK manique parce que zone beto soin ta mwana bana yo so ta mwana bana na oté et puis bana no so ko ti makambo no beta ba ma kasi dans ce que na li bomma na karinte embesi moi so boto wa bimisa mutomo na ndente to mo c'est ça là donc on a sale fille imbécile sur ma péka zoba manique con imbécile illettré t'es folle toi oh tu t'es pas pour qui manique tu t'es pas pour qui t'es qui on est qui banani on a sommé banani on a nani en général qui fait attends on me passe que pas mbattant no beto et bougeant mutu on comprend que na li boma solo mais il y a qui ça mutu parce que zo pas to ba beto pas obelaka kala mingi te to kunda yo on est encore tabanda comme quelqu'un réussite. Quand la mine donc on place dans soyons maniqués. Matin nos giflons et tout nous sommes tout. Et puis on comprend nos affaires nanani. Na camarade na hoté. Na za moi na hoté. Maman na ngai na ba ya na ngala âge ba ko sa bêtise sur internet. À ton âge là pour on tchaka la sanction na bala ba. Na âge ngo ça comme na âge na bana na mobilité na ka bo internet. C'est vrai le ke nganzambe. Yo ko le ke nganzambe te ofanda. Osambela te bana on na bango sani la age no fulu kelonga nzambe wana libala te libala ba kufa kayo olana papa no nganga papa na baby sa fina yo embesi te otubo fanaka ta porte tata rideau yo osa video na ndaku na chambre mo za chambre na chambre batu sa video na tela na batalo susu embesi nyama ta fio salte ma kwanza tout filo no kambiso ka ta ma komikie no beto maniqué là on a vidéo na se batunyo se batala biso maniqué so moi cette me personne devoir l'amour kala tongo ya luka na place na vanda après place na vanda non c'est na film ta téléphone o mendo ba obeta to bebate no beta yo na canalage internet na si nos amte boso na bomi ezayo et puis tango kufa ok maté dans la côté merci no tanique au final maman les que tu au final maman boy au final yo papa na yo gel papa na camarade no manique papa na ko siba yo manique papa na tela ex basine yo ko sala tout fina onyama be mama na yo parce que on beto tout fina mama na so bisa so de mon vie yo mama na papa na nganga so de mon so bisa ala mama na bisa so de l'école quoi yo merci nyama moi j'ai étudié alors il y a pas ignare ça monsieur français et ben dit sur quand on dit bon en français oh bien autant ça la mission du début jusqu'à la fin en français yo ko yambi patito tina suka na ndimo ko tanga ignare neni alors il y a ignare on va j'attends pour ça filo kenda ati merci que la photo kala sa photo asa photo kenda mande ko ba libanda la sa photo ndeko la ujana maniot nyama maniot nzala fia drogue yaba la lu ma stadi go bota mo ali boso tout fio nyama ujana mani ujana vanda uno comme ujana paniqué limbisa ujana internet il kufa wapi chapela sa ujana yo tout fio nyama ujana magnifique nani na excusez biso ya journée ça va afia ya deka Congo news on va afike maman ba côté na samba ko la bimise yo maman na zaka mo sanganga baso to bénition na mabete ozo kapete lo ozo kate ozo taka yo bimala babia après baby ozo mbali msute bimala soda yo solo ka mutaba zali au drapeau nyama yo ok sana sita mutaka kadogo ba ya kuya mulibe yo pati na fundo no la leta yo o kwa kaka na teni o bani yo no fu o bani internet o fait comme maman no fundo boka kaka nyama kuya mulibere ta akuya mulibere o ya kaka kadogo ya kala film o comme journaliste o baka teni wa mbesi pere nyama muta nyama nyangala kato ya na kuna kizengi musengi batu mute toka mbesi ya na wa sa poto kizengi babi mo maudite mbesi na bino nyama na ujana ujana kasi bino mo sala nga engala otomba bino mo so na ngai engala ya ba bino internet bino mo so na ngai trop c'est trop ozo insulter nga jour et nuit donc il peut noter na so bate jour et nuit bola mukana koma batu bola koma batu nga kamera na bino tout fait bino nyoso ba adversaire
nga bebe na bino nyama atuka mama bino tu fina bino nyama j'ai da ça ici qui mais tout ça na déjà excusez biso j'ai da montaka yo de ka ko ya chofa mabesa sanga na mai bete manike mabe ano mona TV to yo ka ba fanya boyeba yo panze mulangi omoni yo ndozana te kama sanga beto ne longi ngana na finga mera na YouTube te na finga mera na internet te c'est trop omoni est-ce qu'on va monter dans la mission ça va bana na bana lingwala benga na bana mibali so basala ba judo ba karaté tout monde ya ko beta na siko na nzoto po c'est trop eleki on monte na misu po ba tika kayo po so ba kangisa ba bimisa yo abana ba bona oh yo ali boma mwana va mandia mwana va yana poto sema na TV merci spit mwana baba bacho na ajni ozanan yo o ba ngana la mwana 12 ans mais mwana 12 ans esa parala ba yo kangisanga bon parala na lele mwana 12 ans mbali ayo kangisanga ozasi mama nga photo na kimia comment ça m'a montré le kuta mabe ano esa tekolela yo mwana suna lala kile polo fundinga na police te po mwana la polo fundinga de poani imbécile yo ekomini na mo monela ba ekomini Bon, on na YouTube, Ozanani. Ozanani na YouTube. Azofika makamuna akoti la biso. Ba unti ko za kisi ndoko yo motambola na kisi na maboko. Boni bweko. Otomoni fufu, obaki mkisi na munoko. Siko moni yo ndozana. Tibe amikwa. Na poko na WhatsApp. Bimisa audio ngana tindela ko bimisa ba. Bimisa. Tozala na ba just ovanda. Salange. Imbécile poli nyama. Samba ele. Jou chaza yo se mission ya mbanga na se. To sisi to yele ke chola madosa tele. Yo to benga. Abenga le ke. Créer bes na comme na. To téléphone ke on nike. Tala registre na so la téléphone nga. La fina play. Ya lobe le ke chu baby so ko zakande ko nga. Na linga ko makasi. Ba baby so ko zakande ko nga akwa lobi ke. Na bengi yo parce que baby so zakande ko ngai ba lobi nga ba kanso na entourage na bino on ko panza biso. Ah ko zakande. Abi entourage no kande boza ba ba kangiso to bino. Na tu ile ke chu na ti biso no kanso kari ngai wadon. Nzoka aluka problème. Maman na jaza bi aboke ba akuluka pe ba base na yi. Eza ba base ni. Yo créer base on ka obima tout fino manique. Mbesi no mama na onyama. Parce que aujourd'hui no beto mutu. Oh mon. Zero tinde yo kusema to diongo. Abayo loba. Yoko. Oh yo ba ki yo bi ke obenginga. Oh ba ki ba kangisa ngai. Là non luka no yo. Oh. Ni 15. Ni kena na féminin ni 15. Ni 15. MPC. Là. Abana ba jemo be ba yo luka jae. O luka jae, o luka na nini? O luka jae te o luka Rachel. Bale masona mo nzala na se, basona mo. Boyoka. Oui. John, legecho. Allô, legecho. Oui, boyoka. Ena bengi yo. Okati olobina poma. Natali ka yo bika na boya yo na bika ka. Yo bika. Omoni ke na loba na ngai na prévenir. Ni nyango. Laisse-moi faire les enquêtes. Nana pas dit. Maintenant, moi, je vais faire ma promo. Après, ça moi pas. Combien a un message que tu as un message? Ça va. Mais là, ngana zala ndeko na yo ofinga mena na ngai ngana ndoro amusa bike e couple na binone banga ba tricot e baloki na tebe ko bike na to violer mo ta douza oni yo siko na bengolo chula chuna beta yo ko le kasiko o beta bo ko le tsara du internet yo za ta miso ka twa kanginga na na famille e bimisanga mama na ko bima na za madame loko ba chichibola ba bimisanga ba mados spaghetti ba bimisanga ba amria mo kozo ba bimisanga ba let likes ya wilut ko bate yo ko la ne wili na bande ko singa wili mbomot akabela senga no pona ndime wili pesa ka mbonga na bana na pinde ya wili kabela
o ya kana nani na bandela na ngale sia ulia ulipesa kaka ana bana akolesa bana oza ingrat nyoso yo n'importe quoi bana suka keba Karina yena yo Karina chesha sil attention plante Karina okaza mabere ko finga ka asalelo na répondre no te men kandeleki même pesi webika inya nyama loba musuka inya zei